السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم نبيل رضوان في أول كل من لي كور ديال ليستولوجي، الموديل الجديد اللي غادي نبدا نخدم فيه ونشرحه كامل. عفوا، غتلقاو كل شيء في لاباج ديال ولا في لاشين اوفيسيال ديال بيولوجي اميزونت. معكم الى دخلوا هذا الجزء الاول من لو تيسو كونجونكتيف. غادي نبداو شنو هو لو تيسو كونجونكتيف، الديفينيسيون ديالو، لي تيب ديالو، واش كيصلاح، شنو هو بالضبط. كوم انتروداكسيون، تيسو كونجونكتيف هو واحد لو تيسو اللي فيه واحد لا غران بوليمورفيزم، يعني واحد التغير، واحد البوليمورفيزم اللي هو كبير. مي بريزونطون دي بوين كومان. هاد لي بوليمورفيزم اللي كاينين كاملين عندهم دي بوين كومان، كيلكو سوا لور لوكاليزاسيون اناتوميك، البلاصه ديالهم في الاناتومي ولا في لو كور. il comporte trois constitutions ولا trois éléments اللي هما برينسيبال. ثلاثه فيهم غادي يكونوا كاملين في شاك تيسو غادي نشوفوا غادي يكونوا فيه trois éléments: les cellules, les fibres et la substance fondamentale. هادو كاملين اللي غادي نلقاوهم، هادو هما لو بوليمورفيزم اللي كاين في كاع لي سيلول. les cellules de tissu conjonctif avant peut rencontrer dans le tissu conjonctif les cellules que l'on peut rencontrer dans le tissu conjonctif ils ont une mobilité soit faible ou la nulle, comme les fibres, les fibroblastes et les adépocytes, ou là des cellules mobiles ou là des libres, les cellules sanguines, les cellules d'origine macrophages, lymphocytes ou d'actinocytes. Les fibroblastes ou là les fibrocytes, ce sont des cellules qui ont un mouvement nul ou la faible. Ce sont des cellules de tissu conjonctif. Les fibroblastes sont des cellules fusiformes, ils ont la forme d'un faisceau ou étoilé, étoile, avec des prolongements cytoplasmiques ramifiés. Le prolongement du cytoplasme qui est ramifié. Il y a des cellules qui prend le nom des fibrocytes lorsqu'elle est peu active. Le noyau de fibrocyte est central, qui compte le centre, avalaire. Le cytoplasme apparaît riche en organites, les réticuloendothéliques, ribosomes, l'appareil de Golgi, et qui est bien développé. L'appareil de Golgi est bien développé. Ces cellules sont caractérisées par leur fonction élaboratrice des protéines, des polysaccharides, et qui sont constituées macromoléculaires, non seulement des fibres, mais aussi des substances fondamentales. Donc, les fibroblastes, les fibrocytes, les cellules. Les adépocytes, il s'agit des éléments fixes dont le groupement constitue une variété de tissus conjonctifs. La plupart des adépocytes sont regroupés dans le tissu adipeux. Ce sont des cellules spécialisées dans la mise en réserve des lipides. La spécialité d'elles est de réserver les lipides. On distingue deux catégories d'adépocytes: les adépocytes qui sont blanches ou la brune, la graisse blanche ou la graisse brune. Ce les deux types les كاينين. Les adépocytes blanches كما كتلاحظوا في الصورة, ce sont des cellules volumineuses ovoïdosphériques. Chaque adépocyte comporte une vacuole graisseuse. كاين واحد لا vacuole اللي accumuler la graisse, occupant la majorité de la partie de son volume. يعني كتكون واخدة la majorité ديال الvolume ديال la cellule. Le noyau déformé, aplati, rejeté vers les périphéries contre la membrane plasmique. Le cytoplasme il est réduit en une mince enveloppe qui contient des organettes classés en quantité modérée. علاش لانه كما قلنا بان لا فاكيول كتاخذ كاع الاسباس اللي كاين داخل هذا, يعني السيتوبلازم كيولي مزير. L'adépocyte a un organisme très actif, il met en réserve, il libère des lipides très rapidement avec un fort taux de renouvellement et qui se déroule en trois phases. Trois phases de renouvellement. Il y a la liposynthèse, la synthèse des lipides, l'accumulation de triglycérides d'origine alimentaire ou synthèse à partir de glucides, يعني كي accumulنا داك les lipides ديال اللي كيجيو لنا من برا اللي من الماكله, ولا synthèse à partir des glucides, ولا la synthèse اللي كتسمى من les glucides, من les sucres. Stockage pendant un temps très court, le renouvellement des lipides étant très important. Le renouvellement qui est très important في واحد الميز دو طون هذا الشيء اللي كيخلينا اننا خصنا نستوكيو. La lipolyse ولا la dégradation ولا le catabolisme ديال les graisses est favorisé par l'adrénaline. يعني la synthèse d'adrénaline كتمكننا من اننا نكاتابوليزيو لا graisse اللي accumulينا ولا اللي ستوكينا.
Les adépocytes brunes, كما كتلاحظوا في الصورة, on les observe normalement dans l'espèce humaine que pendant la période fœtale, يعني في المرحلة الجنينية, تما فين كان observe كتكون la graisse brune. Ce n'est que dans certaines pathologies, cas pathologiques, que ces éléments peuvent reparaître chez l'adulte. يعني فوقاش كيبانو عند l'adulte ملي كتكونوا شي امراض ولا كيكونوا شي هذا. Le noyau est généralement central, في le centre. Le cytoplasme contient un très grand nombre de vacuoles lipidiques. Et ces adépocytes sont généralement regroupés sous forme de graisse brune. Les macrophages. Les macrophages, ce sont généralement des cellules de polymorphes, prennent leur origine dans la moelle osseuse, la moelle osseuse et transitent dans le sang sous forme de monocytes ou exercent leur fonction de défense de l'organisme dans le tissu conjonctif. Ce sont des grosses cellules avec de prolongements cytoplasmiques pseudopodes. À travers ces pseudopodes-là, qu'ils attrapent les bactéries ou les organites mortes qui vont digérer ou qui vont détruire. Leur cytoplasme est très riche en organites de synthèse, de défense de l'organisme contre les agents étrangers. Ils peuvent agir par phagocytose, ils phagocytent les molécules, sécrétion de substances toxiques, ou là elles sécrètent les substances toxiques qui détruisent les bactéries. Déclenchement des réactions immunitaires, elles peuvent déclencher des réactions immunitaires. Les fibres. Chaque fibre est limitée par une membrane ou gaine dans lait et est constituée d'un groupement de fibrilles unis les uns aux autres et qui sont elles-mêmes constituées d'un groupement de myofibrilles. Les fibres ce sont des cellules fibrilles comme fibres toilines. Les fibres de collagène. Je nomme les fibres de collagène. Elles sont longues toiles rubanées et se groupent en faisceaux, se disposent parallèlement les uns aux autres ou sont intercroisés. يعني توالين على شكل خيوط وكذا كيكونوا انتركروازي بيناتهم بحال كتقول مخلقين بيناتهم كيمشيو parallèles les uns par rapport aux autres. Ils sont extensibles mais non élastiques. كيمكن لهم يتجبدوا ولكنهم غير élastiques. إذا جبتي بزاف راه تقدر تقطعهم. Et dans un tissu conjonctif de sa résistance. Et donne au tissu conjonctif sa résistance. يعني هما اللي كيعطيونا la résistance le tissu conjonctif. On connaît actuellement 20 types de collagène, 20 types de collagène. 20 types de collagène constitués par l'assemblage des molécules de tropocollagène synthétisées les fibroblastes qui possèdent tous les organettes indispensables. يعني كما كتلاحظوا في الكور كاين بزاف ديال لا ليتيراتور ولكن اللي مهم هو انكم تعرفوا كلكو كاركتيرستيك ديال شاك سيلول ولا ديال شاك هذا ماشي كلشي. سانتيزي باغ لي فيبروبلاست شنو فين كيتسانتيزا وكذا toutes les organettes indispensables les tendons et les ligaments sont formés par les fibres de collagène et de type 1 وكاينين بزاف ديال لي تيب ديال الكولاجين. حنا لي طوندون التواءات اللي كيف كيتسمى كيتكونوا من لو تيب 1. Les autres type 2, type 4 ou type 7 sont des constitutions de membrane basale كما كيبان لكم هنا في الصورة. Fondamentales du cartilage sont constitués de collagène type 1, le collagène type 4 ou la 7 sont des constitutions de membrane de basale. Les fibres élastiques ou les كيتجبدوا ولكن en même temps élastiques ما كيتقطعوناش. Elles sont résistantes et extensibles qui résistent ou qui تجبدوا reprennent leur longueur initiale après un étirement وكيرجعوا للطاي ديالهم initiale après le retirement. L'élastine ou les c'est un protéine qui le compose la biosynthèse ديال l'élastine comparable à elle de collagène بحال ديال la collagène. La phase intercellulaire aboutissent à la formation de tropoélastine et ce n'est que en milieu extracellulaire que se forment les liaisons entre les microfibrilles et l'élastine de façon à constituer les fibres. La capacité de synthétiser l'élastine
كتليميتا او كور دو لا في، يعني كل ما كبرنا كل ما كتنقص لا سانتيز ديالو. l'élastomérase étant maximale à la fin de vie فويطال، يعني كتكون ماكسيمال في لا fin de vie فويطال، يعني في الانتهاء ديال الحياة ديال الجنينية. et pendant les premières années de développement les fibres élastiques disparaissent ensuite chez l'adulte et sont remplacées par du collagène. La substance fondamentale هذا لو تيب الثالث، لان قلنا لي سيلول لي فيبر وعاد لا سبستانس فوندامونتال. واحد لا سبستانس اللي هي هوموجين متجانسه وكتاخذ لنا كاع لي سباس ديال ما بين لي فيبر اي لي سيلول. وهاد لي سيلول دو تيسو كونجونكتيف باين دون لو ميليو تري ريش اون او كونتونون دي بيتيت موليكول دي سوت، يعني فيه الموليكول دي سوت فيه لي سيل مينيرال لي سكر اي بوليبيبتيد اي دو فوليمينوز ماكروموليكول بروتييك. Classification et fonction des tissus conjonctifs. Les tissus conjonctifs sont classés selon les critères morphologiques en fonction de proportions relatives et leur constitution. On distingue le tissu conjonctif lâche, le tissu conjonctif dense, le tissu conjonctif muqueux, cartilagineux et le tissu osseux. وهادو كامل غادي ندويو عليهم في الفيديو تاعنا. نتمنى تكونوا استفدتوا فهمتوا لي دي جينيرال ديال الكوريفات شكون اشنو هما المكونات ديال التيسو كونجونكتيف، خصكم تفهموهم كاملين تعرفوهم باركور باش يمكن لكم تفهموا شنو غادي يكون من بعد. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا. ما تنساو ان كاينه صفحه رسميه تلتقيو بينا فيها، ديروا سبسكرايب لاشين، بارطاجي لا فيديو استفدوا كاملين. كاين الحساب الشخصي ديالي الا بغيتوا تتواصلوا معايا شخصيا انا، وكاينه المدونه اللي تلقى فيها لي كور تلقى فيها اللي بغيتو. نتمنى تكونوا استفدتوا والى اللقاء.